Kapangni kok tripa nai tong nai takutai bukuk chong kogono tongo rang ajinani hingkangkai bufang wafang mukideng thakideng kaji tai borok tamsanai society no develop khanyangkai borok no kahamke pusidi eba borno rengredi borok no borok senamdi engke borok unani thangkangke bo ajimung nango ajimung khaya thangka kesrangna nango kesrang ungma simbai ingya gobang ma hawono baksa tamsasinai tripura ha omhai kaisa ha maisli khislei je jaga kalagi arno asayo abogino ang waire wai uram no kok sawo je tripura hawo jaga gobangma kalaijak abono sing oktina nangnai nono jesek land pandedi nono tripura land pandedi grada tripura land pandedi nang jodi kesrangi angkale nini khuriwo nini pocketo nini nukhuo ajimule kerenyungnai aboni bagini tinini panda kaisa special lengkha je kesrang tam khaimia tong tai je borok rok kesrang borni bagai jaga keri phano jaga ngai thangnai a buddhi rok no sinani bagai bo manai kai khangkai jeng ajimung kaham mani man tai o manai kai mani bisingti bo manai kai mani simi sengai bani khaijani jora oborno tino kaisa example ngai ang nuk phaikya oro mandai constituency ni bisingo khobjago tai mandai block ni bisingo no khobjago obongkai gan thalang hnibo sinibo tuijiling kami orwo Tarun master ni Tarun Rupini sir bini rel ramagana o hatai kotor kasulai puru IPF tirok jela jagao lama kasuka agana ono tabuk tuijiling bahnya tui klai tongma tongo agana ono bini aro tamse kerei tong lebu bagan phantok bagan nini lewasi bagan nini manthogya muising ni simiseng ngai khaklu sakomra bebang tong bokhoroksa phrengnai ingmani yagulo bo kesrang abon bagini kaisa phunuk mari tongo bil thanibo ok kaidano silaina phadike जों जागा खिखलाय तन्यावै ताम ताम खलायमान ताई बो जातनि मानिनो ताबुति जराव काइखांके बुले कबंमा राबार सकाय दङ बहंके ओ मगितों थाकेतों बान्यो राबारनि साइसि इनकाम फाइहुनि साइदों खनाने लेने बिनि कक Tarun master एबा Tarun Rupini सारनि खुगो कक नाइतोंनि कक त्रिपुरा सिनि आपेल बरइनो सेगां पुइला बाहाके ग्राफिन खाय आं अबो किसा सिनि लुपुरंनो फुरुंनाय ता काटिं नायदि अब बफांकाय देशी बरै चिनि जंगर हुंता बरंनि बरै हुंता जेता लोकेल मानमानि गावनो ताक सेकां अमाके रायना दे एरपरे खापाल मारि गाना सिबुगिया बले आरा जंनायखा किनि मा बुंते मा ला थाबेन थाका खाखा ता काटिं खायदियो र 1 बिघा जायगा अब फाय फाय इरखाय ताक ताम खायना नां गोबां मान दङ बनो ग्राफिं खायनानि सिस्टेम इखौ थाखौ कसातै फिखगै बोरै मानो अर बहाय खायमानो 2-3 ता पद्धति दं ग्राफिं खायमानि ओके साधारणतः जों कसातै न फिखगै फुनंनाय नायदि कबकना नांगो माने बक याखाबो कोनो समय ग्राफिं टेकेरि माया ग्राफिं खायनानि माने अस्त्र तंना नांगो अनेक कबक अब यागरावसे पाइथाव आस्ते आस्ते माखायो ओके अब ग्राफिं खायमाने रेसेक माने 1 इंची हयते 1.5 इंची ना नाय आमनि बेसिं केबो इया ओके तागो नायदि इको वां खैरका ओके चिनि थानियो रुटिं हर्मोन हि दङ काटिं हर्मोन चिनि पाहानि बना जे साधारणतः आं बायनो खायमानो चिनि ग्राम गन्ज गोबां मा पाइना नांया 600-700 पाइना नांया इको नायदि अब तामो एरिबेरा नां एरिबेरा इको अमा खैरदि ओके फुरकता अब जस्ट ताग नायदि बिनि कालार बाहायनि फायनायदि इको ओके ताक अ जागावो चिनि आपेल बरै गोबां मा जात दङ अबंकाय बर सुन्दरी बुफां बेदेकता अब
Gak apa tak nadi yang titani nadi ko. Hai kai nadi. Bas iko. Apa na jaket ipana amun kasih tanah nang nai. Apa kan tani. Buksi ya. Okay. Asik ya teh. Apa pasin sirok. Kaya apa tak tamu kena nang. Amor teh kaya ek tane. Dari inci jaga wo. Omo kena di. Ek tane rohana nang nai. Ini kaya grafin jaya bo cara darok yang ni tai ko ek logi kaya nang nai. Ini semua lihat bo. Tak nai di. Aro du kakai tang nai abo tep khana nang nai kagos abo kai grafing khaiman paper tep khai chao bai no khana nang nai ta ke bo no kisa abo kai ap chulo paper grafing khainani niyom boroi ba thaijuk je kono ama khaina ma khainai okay phanani nangne abo wate jahate nobar wate nangya ja khayei khana nangnai abo sekang tolani smi phan kakai yang aste khe phani thangdi khayei Nahate kerak na nang nai abo mosbut na nang nai ya ke darok ya bufang grafing khaiman ti ke yang nai iko hai ke nai gi erpore nai gi ba ke phan ter ke phan ka kai iko kai abo khetamo bukhukta bo dem ba samajat bono oko Isa nargai marnai phak kai om tai kai Belai asanya bagai. Bagai bini bukhuk mokorta mokor nargai renai Abo to phekok mani bukhakni khaksase. khaksase abo to yang Sakha Tuh je jora kainana nangnai bukhuk kaisa tongo bukhuk kaisa narakna nangnai duita mokor narak khata Angki belai asanya. omo asainai o duita jaga asainai Kalau asalnya corong. kai omo no no bar habiate khayei yang tekse semua kasih Sakha kita bini sabung pai kita mungkin nang jahate wati no banang jate khayei tai satu ki thubri renai aro tai no bar nang ya wati nang ya Berarti kok kata. okay 15 दिन परे result manai bo asai khidita 15 दिन. 15 दिन mungkin 15-20 दिन dem asai nai iko ya phango emon khe khana nang nai bisi tai ya sukli by plastik sukli dangor khana ni kai khana paper ban thobu khata kai bo 15 दिन pore o paper bising din pore abo blai asa khakai nuhur tongnai. Nuhuri tongnai belai yang tei. Snai abo tai kaisa system Tagbo. mani Kangku. kanghu khai ro de abo semen abo sang monanya kai ane lesiu abo kom se kom
8 বছর 7 বছর কাই টংখা লিচু bo semano bo thaika onek jat kaham abo bumbe tong yasini desino haifano abo thaina ni sekang chingtam khaina nang o September mas ni bising October jeng abo satai khaina nango satai khaina kai bo thai kolon nai abar February maso kai bo bubar banai bini bufang wafang kaham bubar ko ngan bagi oma kai satai khaina nangnai jeng iko tolani Mana nangya bete ron tan kibi aja. Abo nangya bete no abo tahu sia abo hai no ban nang nai ta Rai February masuk itu bo bubar banai beli abo khub kaham na nang nai jontra hamya kai lisu bete kerak ni serem singkai Obor kolom khai kai jang mani no. Joto no kolom khai mani abo government ni bo ya hang tongani 200 ta ni bufang ni bising tak thaimani prai 70 80 ta omo hailisu thai tong tak ke agami bosor khai to taibo ma phalnai kobang khai no ke ani income tong ro lisu no bothai thaise khok sang khai to prai no 5 lei ke ani bebage o bagano kamai prai 2.5 lakh taka 2.5 lakh ngo bosoro kamai ngota Lebule bosor basin thayo na ai ko na lebu yak ko lisu bosor waisa lebule bosor basin thayo na ai ko na lebu yak ko lisu bosor waisa thayo kai bo thaima bo ekdom jam khai thainai ta bo to ekdom ko hambo phang yang bo batcha ni bo 10 bochor ni je sekang je thainai bini bo thai kolon jak belai khi ka ham khai thayo bo thai omo tak tai omo suk thni obo joton thaibane pura oborok gam ti rong no bo ki sai ko bosok omo hai rogo iko omorok tak dem basa khai 6 mas nangobo omo hai dem basa kai bo omo hayo tana nangnai sin borok ta haino bufang kai hne hey ani lisu thaya nglai pai bule othoso kating khaina nangnai bono puning khayo no ito omo ke bufang bosok ni object kri no jeng tani khibina nangnai kai bo thainai khali tha thainyo khari thainai komse kom ali chu phangchawo 500 emne 500 hoite 1000 thainai ni songta ang kai sek bo hangsi kono se bo hangsi kono se kamo hai bo phangrok jeng kaina nangta jeng income khaisa na kai bo phangwa phang kaina nang somo kisa na wa boli chung kai isa 5 বছর kolom ri kema phano 3 বছরাও তো जों मा फारियाबले তাই ko 5 বছর 7 বছর ka जों फारि চাই tong mang khata bono bosor tai balia তাই সময় নাংলি আবো তা হাই সে থাই থাংছি নাইতা জাকা হামসো Ninara nukha lebu kabangma lewachi ab to dal bidal bung tongo phiaba ob tabo khe tanjak sinuk phayuka tamo bepar obo khe abo ani ya lebu elasi lebu bo 15 হইতে 20 বছর কাছাক গে বনো কাটিং খাইকা কাই অর দেম বাসানাই অব কাটিং অর যতন দেম ফাইবাই নাই গে আ দেম কাই 1 বছর পরে আগামী ফাইগুন মাসং কাই বুবার কাহাম খাইবো একদম তাইবো থাইনাই তাইবো বথাই কটর নাই বফাং বুরানো কাই जों मा খাই টানা নাঙ্গো নিয়ম এলাসি লেবু আবো গে 12 মাসে এলাসি লেবু 12 mas thaidong 12 মাস থাই তং মিয়া ফানোসা আং 3000 টাকা ni farka bahai mala tak sini lebu ব্যাপারী রক বছর 3 টাকা 2.5 টাকা গোটা গাই যেমন 82 জন ফাইকা গাই তো 15 টাকা 16 টাকা গোটা जों मा फाननाय लेबु न सबसे गरीब रक बासि नांकाय लेबु 100 টাকাय खाखाय परिबार कायसा बासि थाङो एर बिसिं आनि तो 600 बफां लेबु दङ ओंकाय 600 बफांनि ताकसे इक सेप्टेम्बर मासो आनि आपातत 1.5 लाख आनि हार्वेस्टिं खाय जेता फारि तंमानि प्राय 1.5 लाख काय तंखा उनु सिंयाखौ माग मासो सानि पुरा हिसाब ngैनाय बसरां बसुक फाजाक लेबुनि कामाय अब जों हिसाब सुइतनो खाताव आं मासो कय हाजार फार अब हिसाब तंता सरता कायसा रक तो लेबु कायफुरु तलाव कुनु ताम ताम दारो लेबु कायनानि कुनु नांगिया कुनु सारबो नांगिया मुसुखिबो नांगिया लेबुसे कलब बान्दिं खाजाकना नांनाय कलब जुरार जाकना नांनाय ओंखायसो ब
থাও কোনো রোনা নাঙ্গিয়া সারবো রোনা নাঙ্গিয়া বিথিবি রোনা নাঙ্গিয়া কোনো নাঙ্গিয়া লেবু অনেক মানে Kelai. সহজ পদ্ধতি চিনি তিব্রা সারক তো বফাং ওয়াফাং কাইনাংকাই অনেক কিরি যাগো মানে আমতে Thủy thang thay dang no. থারি থাইনো থাইয়া আবো সিমি সিংয়াখো বরক তাই বফাং কাইনাংকাই বিথিওয়াথি রোনা নাঙ্গো जों बैहाय खायमाया इंगा आबो तो कोट सुनांगिया कोनो खर्च नांगिया बफां कायसा चारा नांका नि तो चारा मानाय एलासि लेबो 12 मासे आबो लेगुरा थाइ दङ ताफोन बथाय नायदि गोबां मा हाजार हाजार फारि दङ आं आमहाय सारा दिन Ni cara manthau. मानथागो चाराबो Ikai tabuk nung to kaika funukka tabuk lukurok kaje ni musung jago nung mai malanya musung jago eba besli binaro kerei ninaro mar manthok bahi kerengnai kolop jara kaina musungne rok kai borokna ang bebak no thaisuk hoite apel bori hoite lisu hoite jotona manthoknai borok jara kai kombes bazaroko paimani kai marketoko paimani kai ane oro kaham খাতির এনকাই আবো মাননাই এনকাই ন আংবাই যোগাযোগ খাইমানাই আং ফোন নাম্বার রেনাই 6009146647 আনি ককদুক নাম্বার এনকাই যত তাখুরো বুখুরক ইক আনি ককদুক নাম্বার বাই নরক যোগাযোগ খাইদেই এনকাই লেবু কলম সময় লিচু কলম সময় বা আপেল বরনি কলম খাইমান জরাও বরক না আনি নার্সারি হইতে বরক মানথকনাই যত চারা Oke ni noro phainya ni ke biang biang phainang. Ane aro phaina kai Romdi Champaknagar Sadupara Sinai Kamitei phaikai le lama koros kai malaina ani nok gairing nuknai ang gairing stongo bagano stongo ang ani para to Birgudas se a Birgudas tong yani bagano sang stai khai tong ta বর্তমানে যোগাযোগ যে কোনো সময় মাননাই ফোন খাইবে মাননাই আং বাই kai Nung kaisa kok sama tongo rabar bufang kaima sai u Boroi rok kaima sai tebo lap bahi ke lap au kisa funuge আপেল বড়ি কাইমাংকাই যেমন 7 মাস বা 8 মাস নি বিসিङो नों আপেল বড়ি বফাং ফাংসাও 30 কেজি বা 25 কেজি খাই থাইকাंकाय 6-7 মাসন थायोबो 6-7 मास खेन नों मा फाननाय मा मासानाय बिनि कामाय ke bosoro duibar বছরও আমহাই 12 মাসই দङ अबकाय 1 বছর जाता काय 12 सुन्दरी त इक डिसेम्बर मासं काय नों इक फारि सिमांका काय बर सुन्दरी आबरका किसालेरि थाङो জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি नाङि थाङो हाइफान सबसे राबार तो 10 বছর পরে সে কামাই মাসানানি गे आनि बसाबते आं परा सुना खायनानै थाङाखाय आर 10 বছর नों गोनां चाइस दं माखा 1 2 नार्सारि केजि 1 केजि 2 परिमा समयो निने रांनि कोनो समस्या करे आपेर बरै प्रति कानिओ आं आबोना साना मुसुंगता आनि ताखुरो बुखुरगनो एक कानिओ कम से कम 150 बफां कायदि आं 180 रक साइया 150 बफां कायखांकाय 1.5 लाख टाका जेमने इनकाम प्रॉफिट नायखिनि थानिओ वाइसे थाइफोरनो आं गिरान्टि रिमानो अमसुक कामाय ओमफ्राय 1.5 लाख के बसरो 3 लाख बसरो 3 लाख कानि सावो ओमफ्राय राबार तो बुइ दुरुम कायो आरे 500-600 बफां कायबा नों आपेल बरि न जुदि 600 बफां कायखांकाय 600 बफांनि बसुक कय लाख टाका फाइतं अमसुक निसे साइमाया ओमफ्राय 600 बफां कायनाकाय एक कानि दुइ कानि 3 कानि कायनो যথেষ্ট काय राबार तो ताइबो जागा नांगौ जागा तना नांगौ काय राबारनि खरसबो नांगौ निनि मेसिन पाइनानै 50,000 नांगौ मेसिन पाइदि आबो एसिड पाइदि ओमफ्राय अनेक समस्या दङ ट्रेरक पाइनानै गालिनानि बरक ओमफ्राय अनेक समस्या नांगौ ओमफ्राय बागाननो तलनानि सेकां बनो अनेक खंना नांगौ ओमफ्राय बरिले वाइसा कायरखायसि पाइखा कोनो खायना नांगिया बनो ताइ साधारणत जों मानि मासाव मकता द ताइ कायसे कक बाजारले बाहाय थाइजो थायानो ब्रुं बमा हाइके बाजाराव मा करंनाय आबो पाइकेरि र खन्दना फाइनांनाय बले पाइकार त निनारले बाहायके फाइ त आनि आर त पाइकार न फाइयो ककरै आं पाइकारसे 160 टाका फारो ओमफ्राय समयाव बाङै थाङाखै बायरे रं फाइखांकाय 100 टाका 120 रक 150 रक शेष रंगाय फेब्रुवारि मासंकाय 60 टाका 80 टाका आबनो लयेस
जों बेसा किना खाइ কম মানে ন কম माने न 60 টাকা অথচ 10 বা 15 টাকা কেজি কানা 17টা 10টা 12টা সময়ে 22টা রং নাঙ্গো কেজি কানানি আমাইতা গে তাবক ও যে বাজারাव नों যে তাই রহর তংমনি যেমন লেবুর কাকর নিনার তো গাড়ি লাमा থাকতো গিয়া বাহাই ফালাই যে মানি তং না বুইতাম খানা ফাই जों तो ले लामा पार खाइरना नांगो गानसारं जे दुकान दङो दुकान जरा बरंनो वानसारंनो रि हता बरक आगरतला पाइकारि बरक पाइकार तलाङै पाइकारनो रियो गुन बाजाराव तलाङै ओमफ्राय एमने सिनिजाक बरक तो जिनहर अमते लिसु दङ मानथागो निसाय मान पाइथागो अबन सासिदि तामुङै नरनि अरनि मानै पाइसानाय एबा तामुङै सिनि बरक जे जागा दङ आरनि बुइ पाइसानाय ओमफ्राय अब बिथिबुलाय रोजा गया एक नाम्बार ओमफ्राय बुइनि बायना हंखाय अनेक सुपार फसफेट इउरिया डिएसपि निने বিভিন্ন बिथिबुलाय ভিটামিন যেমন ফ্লোরা মিরাকুরান बिथिवाथि फांगिसाइड होनो फांगिसाइड जेता एन्टारकर गोबां मेडिसिन दङ हर्मन जातीय दङ ओंखाय जों तो अब प्राकृतिक जेता जे सृष्टिकारि माने अमायखायनो जों कुनु बिथिवाथि लेबु लिसु जों कुनु फानो रिया जेता बिनि जन्म हयते नेचारेलि जों अबनो सातजामानो ओंखाय चाइबो नायदि एमन मजबुत वाइसमा चेरेम चेरेम बते रुसारिसि माथाङो अमहाय बरै बुथायराव लिसुरावबो हायना बुकुर ट्रा ट्रा फाजि माथाङो आबसुक बुथैबो गोबां जेकुनु फलफंग्रा बरकबो हामजागौ ओंखाय लकेलनि बरकबो चावो अरन बेसिबाग बरै बाजार तलां नानांगिया आनि पारा बिरुदासो तलांखायसो सेक्लाय स्कुल पाया मुके थंबो हायना तलांदि स्कुल पाया अबनो ताचिनिबा नेचारेल खापांनि ताहते बुखुकसं कक हिंके अबनो आगिनि याखाबा अमहाय हाचगो काइमनि चाखमरा रावसिनादि नक्सु बदम साइदङ निनि खाखुलो बतो उनको इसिनादि तामसने बसक ओ जे बकं खाकेनो से बाहाय फाइदङ ओंखाय आबा केनो निनि लोकेल जे मानमानि आबोका जाथिनिबो बाहायो नंमावनो से सिनि दंबायो आबुनि पानिबो बांगंके अब स्राङै काइथाय सारबाय केरंबायनां थं जेसके पानो जों कक्तिरबाबो सानाय नरनि आजिमुं बांथों लामना नासिगिनो नरक अबहाय पाइमान फायो बा बिनारो नार्सारि माननाय जे कोनो पाइजेन माननाय कक्सिमि सारदि सारनि निकुमाबो साका एड्रेस साका ताइसा फोन नम्बर लास्ट तो साइरिस सर 6009146647 ओंखाय आसं सिथों खामो दाथे बुकसं नरनो जों कक्तिरपा फुनुमानि यागलो तुमुनो नर केबो ट्राइ खायका बा बनो फुन खाइ सिमि पुंया ना फाइ पाइदि जे फ्रो नर लाभ मानाय आफ्रो जों बो खाकसांनाय निनि रां थंबारिनाय निनि रां थंबारि खेनो सिनि अ प्रोग्राम सक्सेस नाय जतना हमाय सारो खलमका